جو محبت جی کا کہنا تھا کہ انہوں نے مجھے MLC بنایا یا انہوں نے مجھے وائس چیئرمین بنایا، وہ کوئی خیرات نہیں تھی پہلگام کے لوگوں کے لیے، وہ اپنی فیملی اکوموڈیٹ کرنی تھی۔ آج تک یہ میں نے بات نہیں کی تھی، لیکن محبت جی نے مجھے پرک کیا، مجھے یہ بات کہنی پڑی ہے۔ محبت جی نے جو حال جموں کشمیر کا کیا بی جے پی کے ساتھ، ہم یہ نہیں بولے کہ انشاء کا کیا ہوا، ہم نہیں یہ بولے دودھ اور ٹافی کا کیا ہوا۔ جی ہاں ناظرین، کچھ ہی ٹائم بچا ہوا ہے اسمبلی الیکشن، کیونکہ جنوبی کشمیر کی بات کریں گے 18 سپٹمبر کو پہلے یہیں پہ ووٹنگ ہوگی۔ اسی جانب سے اگر ہم بات کریں گے اپنی پارٹی سے، ایک ایسا چہرہ رفیع احمد میر جو کہ پہلگام کانسٹیٹنسی کے لیے کنٹیسٹ کر رہے ہیں، سیدھے بات کریں گے رفیع احمد میر سے۔ پہلے تو خیر مقدم کرتے ہیں ہم آپ کو، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تو یا مجھے بتائیے، بات کریں گے پہلگام کانسٹیٹنسی کی، دگج نیتا آگے بیٹھے، کیونکہ NC کی بات کریں گے، NC الطاف کلو لڑ رہے اس کانسٹیٹوینسی کے لیے۔ کہاں پہ ابھی آپ اپنی پارٹی کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ فرسٹ ٹائم ایز اے اپنی پارٹی کانٹیسٹنٹ آپ اس کے لیے کینڈیڈیٹ لڑ رہے اس کے لیے؟ ابھی الیکشنز کے رزلٹ کے بارے میں کیا ہوں گے کہنا بڑا مشکل ہے۔ میں تو ہر الیکشن کو کٹھن سمجھتا ہوں، اور آج کا بھی الیکشن کٹھن ہے۔ کٹھن اس لیے کہ 10 سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں، کٹھن اس لیے کہ لوگوں کی بہت خواہشات ہیں، لوگوں کی بڑی ڈیمانڈس ہیں، اور طریقہ کار جو ہے لوگوں کا، ان کو سنبھلانا، ان تک اپنی بات کو پہنچانا اس لیے بھی مشکل ہے کہ ہماری پارٹی نئی ہے، 4 سال ہماری عمر ہے پارٹی کی، یا ہمارے مخالف ایسی پارٹیاں ہیں جو 70 سال سے میدان میں ہیں۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ 70 سال سے چونکہ ان کے وعدے ٹوٹ چکے ہیں، ان کے وعدے غلط ہوئے ہیں، وہ اپنے ایجنڈے پر کہیں رہے نہیں ہیں، اور خاص کر نیشنل کانفرنس ہر وقت اقتدار کی بھوکی رہی ہے، اس تناظر میں ان کی بات ہے، اور لوگوں کی نظریں ان پہ ہیں۔ اور پچھلے 10 سال میں جو 14 سے میں نے 2014 میں الیکشن ہارا ہے، میں 10 سال آؤٹ آف پاور رہا۔ اس کے بعد یہاں نیشنل کانفرنس کا MLA بنا، MLC بنا، MP بنا، DDC بھی بنا، BDC بھی بنا، اور آپ خود دیکھیں گے کہ لوگوں کی بے چینی ہے، اور لوگوں کو کسی نے ایڈریس نہیں کیا ہے، ان مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، اس لیے میں پوری امید ہوں کہ رزلٹ ٹھیک ہی ہوگا۔ اگر بات کریں گے 10 سال کے بعد الیکشنز ہو رہے ہیں، 10 سال پہلے ایک سچویشن تھی لوگوں میں الگ، کیا اس ٹائم پہ نظریہ تھا لوگوں کا، اور آج 10 سال کے بعد جب آپ لوگوں سے مل رہے ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کی آج؟ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج پازیٹیو ہے۔ 10 سال پہلے جو لمبا عرصہ یہاں ملیٹنسی کا چلا، وہ بڑے ڈر کے ماحول میں الیکشنز ہوتے تھے، بھلے ہی مینیفیسٹوز بھی آتے تھے، جھنڈے بھی لگتے تھے، نعرے بھی لگتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ خون خرابہ، گالی گلوچ، بندوق پتھر کا استعمال ہوتا تھا۔ تو اس مقابلے میں میں سمجھتا ہوں آج کی کمپیننگ بھی بیٹر ہو رہی ہے، اور لوگوں کی ڈیمانڈز بھی بڑھ گئی ہیں۔ ہر فرد اپنا انڈیویجول کام بھی کہتا ہے، اور علاقے کا بھی کام کہتا ہے، لیکن میں نے پہلے ہی دن سے پرو پہلگام میں ایک الگ ایجنڈا بنایا۔ میں نے لوگوں کا ہمارا پہلگام بہت خوبصورت ہے، لیکن بیکورڈ علاقہ اس لیے ہے، نہ ہمارے پاس کوئی بڑا ہاسپٹل ہے، نہ ہمارے پاس کوئی کالج ہے، امرناتھ یاترا کے لیے مصائب اور مشکلات ہیں، پہلگام PDO کے لے کر مشکلات ہیں، اور خاص کر بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے جو بے روزگار ہے۔ اس لیے میں ان کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ باغڈور تھمائے اپنے ہاتھ میں، اور پہلگام کو نیا پہلگام بنانے کے لیے کام کریں۔ رفیع احمد میر، بہت باری آپ نے چناؤ لڑا ہے، چناؤ میں جیت حاصل بھی کی ہے، MLA بھی رہ چکے ہیں، لیکن اس کے بعد حال ہی میں محبوبہ مفتی پہ آپ کی اور نشانہ عائد کرنا کہ ان کی پارٹی نے PDP نے آپ کو اقتدار دیا ہے۔ بہت باری ایسے چناؤ میں جب آپ کو مینڈیٹ ملا ہے، ان کی وجہ سے ہی آپ نے وہ پوزیشنز حاصل کی ہے، اور آج آپ اپوزیشن میں یہاں پہ ہیں، تو کیسے آپ ان کی بیان کو دیکھ رہے ہیں؟ میں نے ایک الیکشن ہارا ہے محبت جی کے خلاف، وہ جنرل الیکشن 2002 تھا، اس میں آپ پتہ کر سکتے ہیں، گوگل کھول سکتے ہیں، مجھ پہ فائرنگ اٹیکس ہوئے۔ محبت جی کو اس وقت نوجوانوں کا ہی نہیں، ملیٹنٹس کا بھی اور اپر گراؤنڈ کا بھی سپورٹ تھا۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان سے، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ میں پولنگ بوتھ میں تھا، ولرہمہ پہ مجھ پہ گرینیڈ اٹیک ہوا، کیونکہ وہ میرا اسٹرانگ علاقہ تھا، آپ نے وہاں الیکشنز ہونے نہیں دیے۔ یہ الیکشن میں نے ہارا، اور میں نے آپ کو اشارہ کیا، ڈیٹیلز نہیں بتاؤں گا کس طرح ہارا۔ پھر میں نے سٹنگ وزیر اعلیٰ کے خلاف بائی الیکشن لڑا 2004۔ آپ ریکارڈ دیکھ لیجئے، ایک ہی نام بولوں گا، آئینو گاؤں ہے، وہاں 15 ووٹ پڑے، اور اس کے بعد میرے جو وہاں پہ وہ یہ تھے ورکرز، میں NC ٹکٹ پہ لڑ رہا تھا، میرے جو وہاں پہ ورکرز اور ایجنٹ تھے ان کو پٹائی کی گئی۔ اس وقت کا پولیس عملہ یہاں پہ تھا، نام نہیں لوں گا، ان کو باہر گھسیٹا گیا۔ اور کل جب
वोट शुमारी हुई, वहाँ 715 वोट निकले उस बूथ से। यही सब बूथों का हाल था। अच्छे खासी चोरी होगी और मैंने इलेक्शन हारा, लेकिन पीडीपी ने मान लिया कि मेरा अपना दम है कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसके बाद बड़ी लंबी लड़ाई लग गई और मैं पीडीपी में ही शामिल हो गया। जो महबूबा जी का कहना था कि उन्होंने मुझे एमएलसी बनाया या उन्होंने मुझे वाइस चेयरमैन बनाया, वो कोई खैरात नहीं थी पहलगाम के लोगों के लिए। उनसे कोई घर का ओहदा मुझे नहीं दिया था। मैं हार चुका था। 25,000 वोट मैंने लिए, 800 वोटों से मैं हारा। 25,000 लोगों को कदर उनको करनी चाहिए थी। उन्होंने मुझे वाइस चेयरमैन का पोस्ट दिया, मुझे कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं दिए, क्योंकि उनको अपने भाई को लाना था। उनको मेरे सर के ऊपर एमएलसी बनाया, मिनिस्टर बनाए, उनको अपनी फैमिली एकोमोडेट करनी थी। आज तक ये मैंने बात नहीं की थी, लेकिन महबूबा जी ने मुझे प्रिक किया, मुझे ये बात कहनी पड़ी। नहीं तो मुफ्ती साहब के बारे में सवाल नहीं खोलना चाहता हूँ, इस दुनिया में नहीं है। महबूबा जी ने जो हाल जम्मू कश्मीर का किया बीजेपी के साथ मिलकर, हम ये नहीं भूले कि इंशा का क्या हुआ, हम नहीं ये भूले दूध और टॉफ़ी का क्या हुआ। आज वो जमहूरियत में खुलेआम मेरे बारे में जितनी बातें चाहे कर सकती हैं, लेकिन लोग जानते हैं पीडीपी ने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का और हमारा गला घोटा, हमारी इज़्ज़त नहीं की, और उन्होंने अपने वर्कर्स के ज़रिए मुझे इलेक्शन हराया। आप ये चेक कर सकते हैं, जो 800 वोट मुझे कम पड़े, वो अपने ही हमारे अंदर के वर्कर जो महबूबा जी थे वो डिवाइड हुए और मेरे खिलाफ उन्होंने काम किया था। बात अगर करेंगे इस बारी, जब से पार्लियामेंट इलेक्शंस के बाद, जब असेंबली इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुआ, तब से अपनी पार्टी, खसूसन अगर हम जनूबी कश्मीर के पहलगाम की बात करेंगे, पहलगाम में रिवाइव आती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि पहलगाम की बात करेंगे, कंटिन्यूसली कैंपेनिंग जारी है आपके साइड से, जितने भी आपके वर्कर्स है, लीडर्स है, कैंपेनिंग जारी है पहलगाम में, और लग रहा है कि ज़मीनी सतह पे कहीं ना कहीं अपनी पार्टी बहुत रिवाइव हो चुकी है पार्लियामेंट इलेक्शन से ज़्यादा। कैसे अभी आप ज़मीनी सतह पे उस चीज़ को देख रहे हैं? हमने 2-3 बातों का तजिया किया। पार्लियामेंट में हम हार गए, हम फौरी तौर लोगों के पास आ गए, क्या वजह है। और आपको पता है, हमें उस वक्त टैग लगाया गया कि हम शायद बीजेपी के साथ थे। वो एक लंबी स्टोरी है। बीजेपी ने हमें वोट का वादा किया, कैंडिडेट नहीं उठाया, फिर हमको हराया। महबूबा जी भी उसमें हार गई। मैंने एकदम लोगों के पास आकर ये कहा, हम एक रीजनल पार्टी है, हमें किसी पार्टी के साथ टाई अप नहीं है। बीजेपी ने जो जम्मू कश्मीर के साथ 5 अगस्त का व्यवहार किया, 370 का, और जिस तरीके से किया, हम उनके दोस्त नहीं हो सकते, वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। दूसरी बात, मैंने लोगों को कहा पहलगाम की देखभाल की बहुत ज़रूरत है। यहाँ 2 वज़राए एला एमएलए रहे हैं, यहाँ पैरलाल हुंडू एनसी के 2 बार मिनिस्टर रहे हैं, बड़े बड़े लोग रहे हैं, लेकिन अंदर जो पहलगाम की हालत है, सड़कों की, पीने के पानी की, बिजली की, पोल्स की खस्ता हालत की, और जो जुल्म हम पर यात्रा में होता है, हमारे दारो दीवार बंद किए जाते हैं, सड़कों पर हमें चलने की इजाज़त नहीं होती है। इसलिए मैं लोगों को, आप आ जाइए और अपना मसला खुद ही हल कीजिए। आपका ताकत वोट है, वोट का ताकत पैसा, कीमत, चावल, आटा नहीं होता है। इसका ताकत होता है एक मजबूत आप कैंडिडेट लाएं। क्योंकि मेरे पास पहलगाम की अगर बात करेंगे, पहलगाम जितना ही खूबसूरत, दुनिया भर में मशहूर है कि क्या पहलगाम बाहर से खूबसूरत है, लेकिन अंदर की हालत, क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, अंदर की हालत जो पहलगाम में है, क्या किसी लीडर ने आज तक, इतने यहाँ पे लीडर्स आए, लेकिन अभी तक उन मसाइलों पे नज़र नहीं की गई है, दौड़ाई गई है। तो कैसे, अगर आप इक़्तिदार में आते हैं, आप जीते हैं, तो क्या करेंगे आप पहलगाम के लोगों के लिए? मैंने पहले भी निशानदेही की, पहलगाम अगर टाउन की ही बात लें, 9 गाँव हैं, और अब पीडीए के साथ और गांव मिलाने की सरकार कोशिश कर रही है। पहली बात यह है, ये एक मिसमैनेज्ड अफेयर है। श्रीनगर से आर्डर निकला पीडीए का, अब लोगों को क्या सहूलियात होनी चाहिए वो कहीं मैसर नहीं है। ना आज तक किसी लीडर ने इस पर बात की है। यहाँ लीडरों ने ये ज़रूर कहा, हम आपको चोरी से सामान ट्रांसफ़र करवाएंगे, टोल बार हटाएंगे, फिर ये सहूलियत देंगे। मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ, हमें एक परमिट सलूशन चाहिए पहलगाम के लिए। जो पहलगाम के बाशिंदे हैं, जिनकी फैमिलीज़ बढ़ रही हैं, वो मकानात दुकानात बनाना चाहते हैं, वो कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए ख़ास सहूलियत होनी चाहिए। सिंगल विंडो हम बनाने जा रहे हैं पहलगाम के लिए, अगर अल्लाह ने कामयाबी दी। एक ही ऑफिस में तमाम NOCs वगैरह होनी चाहिए, ताकि पहलगाम के लोगों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। पहलगाम खूबसूरत इलाका है, सैनिटेशन का नामो निशान नहीं है, छोटी सी म्यूनसिपल कमेटी है। पीडीए को जो
जिस लिए बनाया गया है खूबसूरती वगैरह के लिए, वो एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। पहलगाम हम अभी तक पॉलीथीन फ्री नहीं कर पाए। मेरा बड़ा एक जामे प्रोग्राम है पहलगाम में, शायद इस वक्त बात नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह ने चाहा अगर जीत गए तो वो आपको करके दिखाएंगे। आखिर पर रफ़ी साहब एक सवाल कि हाल ही में अगर हम कल की बात करेंगे, अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर यानी इंजीनियर रशीद की बहाली के बाद क्या असर पड़ेगा कश्मीर के पॉलिटिकल सिनेरियो पे इस टाइम? मुझे लगता उनका पहले खैर मकदम है, कोर्ट ने उनको छोड़ा, और जमहूरी निज़ाम में उनका एक हक बनता है जो वो बोलना चाहे कानून के दायरे के अंदर लोगों के लिए, वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं समझता हूँ एक बड़ी पॉजिटिव साइन है जब लोगों में पॉलिटिकल लीडर्स आएंगे, वक्तन फ़वक्तन एक बात होगी, पॉजिटिव बात होगी, लोगों के साथ कुछ बातें जो यहाँ पे हुई हैं 30 साल में उनके ऊपर बात होगी, पॉलिटिकल बात होगी, और जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जम्मू कश्मीर को मिस गाइड किया है उसका तनकीद होगा, लोगों को एक मौका मिलेगा, वो पॉजिटिवली इस पर रिएक्ट करेंगे, वो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ रफ़ी अहमद मीर जो कि पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए असेंबली इलेक्शंस लड़ रहे हैं, और जानने की कोशिश जब हमने इनसे की, इनका ये कहना है कि खसूसन हम पहलगाम पे फोकस करेंगे, जितना ही पहलगाम खूबसूरत है उतना ही पहलगाम अंदर से भी हम खूबसूरत बनाएंगे। जो भी हमारा प्लान है वो हम खसूसन पहलगाम के लोगों के लिए काम करेंगे। बाकी पार्टीज़ ने भी यहाँ पे काम किया है, जिन्होंने निशाना आयद किया है रफ़ी साहब पे, उन्होंने ये बोला कि उन्होंने कोई मेहरबानी नहीं की है मुझ पे, यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने शाना बशाना उन पार्टीज़ के लिए काम किया है, ग्राउंड लेवल पे काम किया है, लेकिन जो वापसी में रिजल्ट्स आने थे वो अभी तक किसी ने काम नहीं किया है। क्या कुछ होगा जब अगर इक़्तिदार में आएगी, अपनी पार्टी इक़्तिदार में आएगी या रफ़ी अहमद मार इक़्तिदार में आएंगे, जो ये वादे कर रहे हैं वो तो 6 अक्टूबर के बाद ही ज़मीनी सतह पे देखा जाएगा। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, अपनी मेज़बान आज़रा महराज।